ka, sir. Okay. Okay, go ahead. See cheese. Picture na ako, Jason. Kaya ko, guys. Lebih Jun. Okay, open lagi. Isa-isa lang. Sampay, oh. Okay, ikaw Connect. Okay, hawakan mo kilikit ano pa. Ganyan yan. Ganon dito isa. Open yung gate mo. Dredge. Ano ba yan? Sir, connect sir. Connect ka, sir. Justin din. Patong pa kamay mo sa kamay niya. Paano? Okay, baklot ka. Dredge, sige, tapos hawakan mo yung pako sa ilalim. Hindi ko kayo inaano. Kailan ko yun ano.